Konti na lang. Ilan na lang? Anim na lang. Aroy, not prepared. Ay, Ryan! Hindi marunong kumanta? Ha? Okay, tulungan mo ha. Hindi ko may din ako. Hindi din ako. But last time we had that diba? Ako, doon ang meres kitang dito. Papalit na kami ng bus. Nahirapan sila niya.
오 마이 갓. 아이디 이거 놓고 갔어. 이거 놓고 갔어. C'est pas mal express, on a la assurance. Plus agréable là. Lalo ka na. Di na ako usap. Il attend pour rien. Ben oui, c'est ce que j'ai fait, moi, c'est pour ça que je me suis venu. Ich habe ein Marché. Ouais, c'est marché. Ça va aller? Tranquille, là-haut? Tu régresses, hein, il va retomber en enfance, ça va pas tarder. Je dis, je crois qu'il est un peu comme ça, tu sais. Et- Et là, il va quand
Sabol po.